faso Mali cɛna muso hali bi an b'an ka jɛmu kan bɔlɔlɔ kunnafoni k'a kɛ to ɲinikaw fɛ ka d'a kan kuran ale tun y'an janfa an ka studio kɔnɔna la hali bi an bɛ continuer n'an ka ababu ye an kun bɛ yɔrɔ min na kuran y'an janfa ka to yɔrɔ min na o tɛ yɔrɔ wɛrɛ ye o de ye sariya bere mun n'a bɛ yen n'a a talen don mun fɛnɛ bɛ internet fɛn fɛn bɛ baara internet ko kun kan mun bɛ kuma o kan mun bɛ kuma a minɛli n'a bilali ani a répression ta fanfɛlaw kan an bɛna kuma o de kan sisan nɔ toujours an n'an ka invité bɛ ɲɔgɔn bolo monsieur Yakuba Keita juriste ici monsieur Yakuba est-ce que sariya ko ta fanfɛla la cybercriminalité n'o min'o fɔ bamanankan na cogo min na sariya ko ta fanfɛla la cybercriminalité a ko bɛ cogo di sariya gɛlɛnw b'an bolo wa tiɲɛni minnu bɛ kɛ an bɛ wele ko cyberespace kɔnɔ olu bɛ se ka ɲangi cogo di binkani minnu bɛ kɛ internet kan bɔlɔlɔ sanfɛ olu bɛ se ka ɲangi cogo di pour que mɔgɔw ka se ka dɔ bɔ a kɛwale ninnu na effectivement sariya bolo bɛ loi dɔ bɛ yen ko cybercriminalité loi kɔrɔba tɛ kaso la parce que 2019 de a taara ale fana bɔra CEDEAO ka directive dɔ de la i b'a dɔn wagati dɔw la farafin jamanaw caman bɛ sigi ka kuma ka taabolo dɔw sɔrɔ bɔlɔlɔ ko ninnu na donc n'u ye u ye bɛnkan minnu kɛ bakuruba la u b'o bila sisan jamana bɛɛ kelen na bɛ se k'o ta k'i ta b'o kɔnɔ dɔw yɛrɛ b'o ta cogo min na ten dɔrɔn u bɛ se k'o labatu fɛ a ka ca ala fɛ bon dɔw b'a ta olu b'a modifier ka adapter a labɛn u ka kɛwalew n'u ka jamana réalité ma donc Mali ye CEDEAO ta in de ta ka ala adapter ka bɛn ni Mali ka kuma dɔ sɔrɔ contexte ni a réalité dɔw ye bon n'i y'o sariya bolo in lajɛ o bɛ kuma an ye dɔw fɔ a la déjà parce que ka don mɔgɔw ka réseau informatique kɔnɔ a bɛ kuma o kan code pénal ye wɔrɔnin min fɔ bakuruba la ale b'o kelen ta o kelen bɛ ta ko bila loi in kɔnɔ loi in bɛ tila ka précision di ni i donna n'i y'a ɲini ka don mɔgɔ ka réseau informatique kɔnɔ i ma se ka don o ɲangini bɛ yen a dɔw bɛ daminɛ par exemple 40,000 ka taa bila fɔ 500,000 a ɲangini wari a dɔw bɛ par exemple o bɛ daminɛ kasoladonni yɛrɛ b'a la ka daminɛ par exemple 100 kaso ka taa bila fɔ 100 120 kasow la donc o ye ka a ɲini ka don mɔgɔ ka réseau kɔnɔ ani mɔgɔ min fana y'a ɲini ka don a kɔnɔ mais a sera ka don o ka ɲangini ni mɔgɔ min ma se ka don o ka ɲangini tɛ kelen ye nin bɛɛ ye mɔgɔ bɛ minnu kunna ka tiɲɛni kɛ dɛ dɔ y'a ɲini ka don o ma se ka don o ka ɲangini bɛ yen min sera ka don o fana ka ɲangini bɛ yen dɔw yɛrɛ fana bɛ yen a sera ka don a ye tiɲɛni wɛrɛ k'a kɔnɔ o fana ka ɲangini bɛ yen donc a ɲanginiw ka girin ɲɔgɔn ye ka taa dɔɔni dɔɔni bon o b'a kɔnɔ fɛn wɛrɛw fana b'a kɔnɔ an da bɛ se ka se minnu ma comme par exemple données abonnés ninnu c'est-à-dire mɔgɔ minnu bɛ réseau ninnu kan comme e ni ne Orange ninnu Sotelma ni client minnu bɛ yen yɔrɔ pisiw b'an bolo donc an ka information b'u bolo an tɔgɔ n'u jamu b'u bolo an bɛ sigida min na olu b'u bolo an bɛ baara minnu kɛ a ka ca ala b'u bolo parce que pour que ka se ka identifier yɛrɛ f'i ka carte di fɔlɔ ou ka pièce dɔ kɔni di o carte ou bɛ pièce min di o de bɛ information caman di opérateur kan opérateur fɛ e kan donc information de bɛ wele ko données abonnées o données abonnées ninnu mɔgɔ wɛrɛ man ka se k'u lasɔrɔ opérateur bolo ka don o kɔnɔ k'u ye ka baara kɛ n'o ye ni e ka yamaruya tɛ bon i b'a ye kuma dɔ sɔrɔ loi données personnelles bɛ kuma kan mais cybercriminalité fana bɛ tila ka kuma a kan ko opérateur kan ka se k'o minɛ ka ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ man ka se ka don o kɔnɔ ka sɔrɔ kuma e ka yamaruya tɛ donc sariyaw bɛ ɲɔgɔn dafa dɔrɔn de o yɔrɔ ninnu na ka taa bon ensuite dɔ bɛ yen a fana sariya kelen in kɔnɔ loi kelen in kɔnɔ cybercriminalité in kɔnɔ an bɛ min wele ko prospection directe o ye min par exemple sa y'i ka téléphone mɛnɛ dɔrɔn i y'a ye promotion 200%. Normalement ni Orange Sotelma Ateles a bɛ promotion ci e ma fo ka sɔrɔ e ye yamaruya de d'u ma ko a ye promotion ci ma a ka message de promotion a y'a ci ma promotion bɛ 200% a tɛ bɛɛ intéressé o an minnu ye fantanw ye an bɛ promotion de kɔnɔ pour ka crédit ta mais faama minnu bɛ yen a b'olu déranger de donc promotion yamaruya de kan ka di opérateur ma ko i ka message de promotion u ci ma mais ni ne t'a fɛ ni ne ko non kana ci ne ma man ka ci ne ma o fana kan ka kɛ contrat kelen in de kɔnɔ donc comme mɔgɔw tɛ contrat in kalan u kɔni b'a ci bɛɛ ma min mago b'a la min mago t'a la n'i bɛ fɛ ka fɛn dogo an na i b'a sɛbɛn n'i bɛ fɛ ka fɛn dogo an na i b'a sɛbɛn n'i y'a sɛbɛn voilà n'i bɛ fɛ ka fɛn dogo an na i b'a sɛbɛn n'i y'a sɛbɛn dɔrɔn an tɛ taa sɛbɛnni lajɛ voilà an kɔni bɛ baro kɛ gɛrɛndaw la mais an tɛ taa sɛbɛnni lajɛ dɔ fana b'a la fana an bɛ wele ko prévôt électronique o ye sisan document min ni a imprimera de est-ce que o bɛ se ka kɛ prévu ye par exemple tribunal la document dɔ imprimé ou bien par exemple document dɔ signé na mais a siganela de k'a signé
à imprimer là est-ce que ou bisa ke marazo prévu ou venez fenti et ma internet est-ce que message par exemple adresse email là ne donnant internet kono ne boîte d'ailleurs ka message tima ne fin de fo e ba ko tra kololo tra chaya mangam bora la fantra tribunal là est-ce que ne message minti e ma tribunal bisa ko message d'ailleurs ka baraka no message wa o de preuve électronique donc fin o fin na be orienteur kono ou na be bololo sanfé amala bo folo kenama est-ce que bara bisa ka kenoyi donc sera bolé me kuma o ka aba fo ko bara bisa ka kenoyi na ko nimbe do mo mi achi ana cira mɔgɔ min ma a cira wagati min na a cira kun min na n'a y'o sera ka dɔn ko baara bɛ se ka kɛ n'a ye donc o kɔrɔ ye papier b'i bolo tan komi nin bɛ cogo min na ale ni a bɛ orienteur kɔnɔ a bɛɛ ye kelen ye baara kan ka se ka kɛ n'a fila bɛɛ ye mali la sera in b'o fana yɔrɔ fɔ bon dɔ fana bɛ yen a b'a fɔ ko programme et application c'est comme an bɛ programme informatique ninnu a bɛ kuma o yɔrɔ fana kan voilà olu bɛ encadrer cogo di sera bolo bɛ olu fana encadrer bon yɔrɔ dɔ fana bɛ a bɛ kuma pornographie infantile jajugu voilà jajugu denmisɛnninw ka jajugu ni kɛwale minnu bɛ kɛ denmisɛnninw na mais i b'a ye a fɛn bakuruba caman na ni fɛn kelen na bɛɛ tun bɛ yen yanni internet ka na ka jajugu kojugu kɛ denmisɛnninw na tan o tun bɛ yen ka mɔgɔ sonyɛ o tun bɛ yen ka bin mɔgɔ kan o tun bɛ yen ka mɔgɔ escroquer nin bɛɛ tun bɛ kɛwalew bɛ an ka société la yani bɔlɔlɔ kana donc bɔlɔlɔ donna an fɛ yen dɔw y'a baara yɛlɛma bɔlɔlɔ sanfɛ ka bɔlɔlɔ k'u ka baarakɛminɛn ye o de la loi in bɔra pour que ka se ko mɔgɔ ninnu fana kunbɛn ka sira dɔw ɲɛ sinon yani ni bɔlɔlɔ tɛ yen u bɛ minɛ zon bɛ minɛ don o don zon bɛ minɛ ka sɔrɔ internet tɛ mali la mais sisan zon bɛ minɛ internet fana ka parce que u bɛ internet yɛrɛ kɛ baarakɛminɛn ye olu fana ka suɲɛnikɛminɛn ye yani u ka t'u jɔ sira kun na ka kuma dɛ sɔrɔ i lajɔ ka i nɛgɛ ka wari b'i kun ou bien ka muru de la ka wari b'i kun t'o kɛ dɛ u bɛ message ci ma internet kan ko karisa ko k'a ye accident kɛ nin yɔrɔ masina k'a ka téléphone tiɲɛnen don i ka fɛɛrɛ kɛ ka wari dɔ cɛ ma orange money la donc ni e y'o wari ci o ma u b'a fɔ ko n'a k'a ka téléphone tiɲɛnen don k'i kana wele pour que e kana tigilamɔgɔ wele k'a lajɛ ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ donc olu kɛwale ninnu o tigilamɔgɔ ye vagabond de ye criminel voilà o ye vagabond de fɔlɔ yanni internet ka na internet bɛ baarakɛminɛn dɔrɔn de y'a bolo zone bɛ yen yanni internet ka na internet kɔni b'a tigilamɔgɔ ka baara nɔgɔya bolo de vagabond bɛ yen yanni internet ka na internet b'a ka baara nɔgɔya bolo donc a bɛ kɛ baarakɛminɛn ye a se ma donc a tigi min n'a sɔrɔ internet de ye dɔw kɛ vagabond ye ka sɔrɔ o tun tɛ vagabond ye ayi o tigi tun ye vagabond ye ou bien a ma ɲɛ sɔrɔ de ka kɛ a kɛwale kɛ bon sariya bolo kelen fana kɔnɔ dɔ bɛ an b'o wele ko les menaces d'injure à caractère raciste par exemple donc e ka hakɛ to dɔ bɛ se ka taa sigi internet kan dɔrɔn Facebook kan ka sin k'a fɔ fulaw y'a kɛ tan bon fula dɔ bɛ taa sigi ou bien mɔgɔ dɔ bɛ taa sigi dɔngɔnɔw y'a kɛ tan ou bien maninkaw y'a kɛ tan ou bien maraka dɔ bɛ taa sigi maninkaw y'a kɛ tan donc o phénomène minnu bɛ kɛ loi in bɛ nin bɛɛ de cadrer o la ni mɔgɔ tora ka bɔ internet kan dɔrɔn ka sin ka fɔ dɔrɔn fulaw y'a kɛ tan dɔngɔnɔw y'a kɛ tan bon a bɛ k'i kunna komi n'a sɔrɔ sariya bolo tɛ quoi sariya bolo bɛ yen ka nin bɛɛ cadrer a tigi ye min fɔ a bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a ye min fɔ ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ sariya b'a nɔ minɛ o bɛ loi in kɔnɔ cybercriminalité in kɔnɔ bon an ka sariya bolo mɔgɔw u tɛ ninnu dɔn de wa baara tɛ ka se ka kɛ n'a ye kun min na ou bien baara bɛ ka kɛ n'a ye mais gɛlɛya wɛrɛw de b'a kɔnɔ an kɔni ma lahala sɔrɔ olu la dɔ fana b'an b'o wele ko atteinte au droit d'auteur et droit voisin o ye sisan artiste ninnu olu bɛ son minnu bɔ tan dɔnkilidala dɔ ye son dɔ bɔ mɔgɔw y'a son ta ka baaraw kɛ n'a ye ka don u ka théâtre kɔrɔ ka don u ka films kɔrɔ ale émission kɔnɔ san ale émission kɔnɔ ka don kɔnɔ ka sɔrɔ mɔgɔ min yɛrɛ ye son in produit a ma dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ a ka son na fɔlɔ a ma yamaruya di e fana ka utiliser a bɛ kuma nin bɛɛ kan ou bien e ye film dɔ tourner e ma tila film yɛrɛ production na fɔlɔ e y'a tourner i bɛ k'a labɛn tuma min na e sinna ka ta ten dɔrɔn ka taa wari ɲini a la wɛrɛ kɛ mais dɔw b'a sɛbɛn u ka émission u kɛtɔ ka vidéo dɔw minnu bɛ vidéo kɛ tan u b'a sɛbɛn ko je n'ai aucun droit sur cette musique u b'i bali sariya u b'i kisi sariya ma wa o ti kisi ɲangini ma i b'a caman ye ni mɔgɔ min bɛna dɔnkili utiliser u b'a fɔ ko je n'ai aucun droit sur cette chanson voilà karisa ye fɛn dɔ dɔnkili labɛn a bɛ k'a ɲini a ka sɔrɔda sira de don e y'a ta e fana bɛ k'i ka sɔrɔda ɲini n'a ye bɛɛ bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔ ye ko bon ne ye nin dɔnkili min ta a droit tɛ ne bolo dɛ mais e y'a ta kɔni fo n'a sɔrɔ i y'a ta n'a tigilamɔgɔ ka yamaruya ye dɛ n'a tigi ko ma i bɛ se ka musique ta mais i bɛ nin sɛbɛn a kɔrɔ o y'ale ka yamaruya dilen mais n'a ma yamaruya d'i ma i man ka ta ni e y'a ta ale bɛ se ka i wele bɔgɔ jeninen kan parce que ale min yamaruya ka ta hali n'a sɔrɔ e y'a sɛbɛn a kɔnɔ ko e ka droit ta kan a ko dɛ a fɔra sariya ko de k'i kana ta tigilamɔgɔ ɲina ma ka sɔrɔ a ma jɛn ni a ye sinon ko sariya bɛ nɔ minɛ o ye droit d'auteur o ye musique ninnu ni film ninnu wala fɛn fɛn bɛ art domaine kɔnɔna la
bon défense de la sécurité fana be yen par exemple ka internet utiliser ka message dɔ bila min man ka bila comme ça latigɛ la i bɔra sɔrɔsiw ka ko dɔ kalama i y'a photo bɛ i y'a vidéo ye a dun ma yamaruya ni e ye e tɛ sɔrɔsi ye n'i y'o publier olu bɛ se ka incriminer ou bien i ye information dɔ sɔrɔ whatsapp groupe dɔ kan olu fɛn sugu ninnu comme wagati la an tun to k'a ye whatsapp groupe kan i tun b'a ye ko sɔrɔsikɛ dɔ ye a ba wele a y'a fɔ a ba ye tan ni gɛlɛya b'an kan ni gɛlɛya b'an kan bon e t'o sɔrɔsikɛ ye a cira ba min ma e t'o ba ye e man ka se k'o video in bila ka taa mɔgɔ wɛrɛ la mɔgɔw y'o partager réseau kan dɔrɔn ka taga ni min y'a sɔrɔ dɔrɔn b'a ci groupe wɛrɛ kan partager kɛla b'a ta sɔrɔ a la o yɛrɛ ta ka jugu n'a bɛɛ yɛrɛ parce que o ye fɛn partager ale m'a ci a ma ci ale ma a y'i sen don a la ale y'i sen don a la a yɛrɛ ye ka tila kuma ka sariya o de ye sen donni a la yɛrɛ o bɛ sariya sɔsɔ min ye ka rebelle ye a bɛ ka Mali drapeau lajigi k'i sen tereka kan ni ne y'a ye n bɛ tɛmɛ a la de wa n b'a lapan ni ne y'a lapan k'a partager ni ne y'a la partager bon n'i ye o ka sugu nin ye i b'a sɔrɔ sariya bolow bɛ yen minnu bɛ o fɛn sugu ɲangi i bɛ se ka o mɔgɔ dɔ labɔ a kalama an yɛrɛ image dɔ ye a bɛ ka nin yira a tigi bɛ ka nin kɛ Mali drapeau la o sariya bolo de bɛ o tigilamɔgɔ nɔ minɛ mais e man ko image fɛnɛ fili ka réseau kan ko pour que mɔgɔw k'a dɔn ko karisa bɛ ka nin kɛ Mali drapeau la e t'ale ka jugu n'o tigi ta ye mais i t'a sɔrɔ ale y'a kɛ siɲɛ kelen dɔrɔn de ale y'a kɛ dɔrɔn siɲɛ kelen a nana ye mais ale m'a ci mɔgɔ ma a sariyaden bɛ yen nin bɛɛ kama ale m'a ci mɔgɔ ma e min y'a image ta sisan k'a ci mɔgɔ ma e ka ɲangeni kan ka jugu n'ale yɛrɛ ta ye parce que ale m'a ci mɔgɔ ma ale kɔni y'a kɛwale kɛ ale bɛ ɲangi a ka o kɛwale jugu la parce que a ye kuma dɔ dankari jamana drapeau la mais e bɛ ɲankari parce que e yɛrɛ de y'a ko tɔ juguya sariya bolo bɛ kuma ninnu fɛn sugu bɛɛ kan donc bakuruba la n'i ye loi in ta k'a lajɛ i b'a ye a bɛ code pénal partie min bɛ kuma fraude informatique kan a b'o ta a bɛ tila ka o ci ka sariya bolo misɛnnin dɔw caman bɔ a kɔnɔ ka précision di ka sɔrɔ la donni bɛ kɛ wagati jumɛn kɔnɔ donc wari joli kan ka sara amende na a bɛ kuma nin fɛn ninnu de kan ka taa donc a bɛ phénomène caman bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ internet kɔnɔ. Kurun ka se cɛncɛn ma monsieur Kulubali mɔgɔ min tɛ nin si mɔgɔ min tɛ nin bɛɛ dɔn monsieur Keita i bana Kulubali la a tɛ Kulubali safurula ye mɔgɔ min tɛ nin bɛɛ dɔn e b'i nɔ minɛna sariya ɲɛ ma e bɛ se k'a fɔ ko ne tun t'a kalama wa dɔnniya la o tɛ se ka fɔ o tɛ se ka fɔ ayi an bɛ slogan dɔ fɔ ko nul ne peut ignorer la loi c'est à dire sariya bolo n'a tara ka ban o y'a talen de ye jamana den bɛɛ tɔgɔ la jamana den bɛɛ fɛnɛ kama ni min filila a y'o nɔ minɛ mun t'a kalama a y'o t'a la a bɛ boli bɛɛ kan mun t'a kalama o t'a la o de la a bɛ fɔ ko nul ne peut ignorer la loi n'a kɔni tara o de la an bɛɛ kelenna kan ka to ka taa journal officiel la sariya den mana ta tan a bɛ bila journal officiel de kɔnɔ bon n'a taara ye o kɔrɔ ye ko bɛɛ b'a kalama e taara ye sa ka kalan o i b'a kalama i ma taa ye sa ka kalan i b'a kalama e yɛrɛ ma kalan yɛrɛ dɔw yɛrɛ ma taa l'école yɛrɛ la mais a bɛ fɔ k'u b'a kalama donc don min na n'a ɲangeni kan ka boli kan a bɛ boli kan o don a tɛ jateminɛ k'a fɔ yala i kalanna ou i m'a kalan ou bien i b'a kalama ou bien i t'a kalama sinon mɔgɔ si tɛna taa jɔ k'a fɔ hɔn i b'a kalama n y'a dab'a kama o mɔgɔ man ca dɛ voilà donc n'a kɔni tara ka ban a bɛ ta jamanaden bɛɛ tɔgɔ la a bɛ boli jamanaden bɛɛ fɛnɛ kan vraiment monsieur Keita an b'i fo dante foli min na an bɛ ka se an ka émission kuncɛyɔrɔ ma n bɛ fɛ kumakan laban jumɛn b'i fɛ sanni ka foli laban cɛ kumakan laban bɛ o ye ka aw yɛrɛ fo ka studio faso Mali fo ka waleɲuman dɔn a ka baara la comme n y'a fɔ d'autres jours cogo min na an bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara in na de a t'i komi sariya tɛ Mali la sariya bɛ Mali la fɛn caman na sariya bɛ yen n'i ye fitinin dɔrɔn de ye jamana in sariyaw n'i ko i b'a ta k'a lajɛ domaine bɛɛ la sariya bɛ yen mais sariya ninnu gɛlɛyaba de bɛ u appliquer la kuma dɔw a ka ca Ala fɛ gɛlɛya bɛ sɔrɔ a appliquer la mais sariyaw bɛ yen an ye damadɔ ta an m'a bɛɛ yɛrɛ fɔ yɛrɛ parce que an ye loi minnu fɔ décret fɛnɛ bɛ tila ka na ka o fɛnɛ détail di o décret bɛ yan o décret dɔw bɛ yen dɔw bɛ circuler hali bi u ma bɔ fɔlɔ ok voilà mais kuma dɔ n'o décret ninnu fɛnɛ u bɛ tila ka détail wɛrɛ di ni nin kɛra nin de kan ka kɛ ni nin ko in nana a b'a minɛ tan c'est comme ni loi taara sisan loi mana commencer ka appliquer daminɛ aw bɛ sɔrɔ k'a ye nin yɔrɔ ma faamuya fili kɛra nin na donc nin yɔrɔ détail ma di yɔrɔ min détail ma di o détail bɛ sɔrɔ ka di décret ninnu fɛn ninnu kɔnɔ donc an bɛ se ka weleli da min kɛ mɔgɔw ye o ye n'i bɛ jamana kɔni kɔnɔ i ka laɲini kan ka kɛ ka jamana sariyaw ɲini k'u dɔn bon minnu fɛnɛ ka baara fɛnɛ ɲɛsinnen ma olu kan ka se ka sariya ninnu cari kan caman na Mali kanw bɛɛ la mɔgɔ minnu ye droit kɛ k'olu bɛ bamanankan mɛn olu kan ka se k'u cari bamanankan na comme i ka nin émission ye
mɔgɔ minnu ye kuma rezo bɛ filakan mɛn olu kan ka se ka cari filakan na minnu bɛ kɔrɔbɔrɔkan mɛn ainsi de suite minnu bɛ marakakan mɛn n'a sera ka cari o kan ninnu caman na a ka ca ala fɛ mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ faamuyali sɔrɔ a la ka sɔrɔ olu ma taa ekɔli la bon n'a tora nin cogo in na tan a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ minnu kalanna hali mɔgɔ minnu yɛrɛ kalanna olu bɛɛ tɛ taa ɲini donc sariya kɔni bɛ ta bɛɛ tɔgɔ la a bɛ boli bɛɛ kan donc an bɛ se ka weleweleda min kɔni ko la o ye ka weleweleda kɛ maliyɛn bɛɛ de ye ni sariya kɔni taara boli bɛɛ kan mais sariya bolo minnu bɛ taa bɔlɔlɔ sanfɛ ani bɔlɔlɔ kɛrɛfɛ ko ninnu na kuma dɔ la olu bɛ Mali la a man ca comme jamana dɔw ta dɛ jamana dɔw ta ka ca n'an ta ye mais minnu bɛ Mali la n'olu sera ka labato ka ɲa a ka ca ala fɛ fɛn débordement caman bɛ kɛ fura bɛ sɔrɔ a la n'ala sɔnna ma. An b'i fo dan tɛ foli min na monsieur Yakuba Keita i bɛ yamaruya d'an ma wa n'an mago b'i la tuguni an y'i lasɔrɔ basi foyi t'a la ni n'aw mago b'an na fɛn na an bɛ dɔɔnin dɔn min na n'ala jɛna n'a ye an bɛ tɛmɛ ka dakuruya fila fɔ. vraiment k'i fo k'an lamɛnbaga bɛɛ fo k'a hakɛto ɲini k'u fɛ interruption tigɛtigɛli minnu yera an ka barosigi la bi a kun tɛ an yɛrɛ bolo mɔgɔ i b'i ta la ala yɛrɛ fɛnɛ b'a ta la an bɛ foli d'aw bɛɛ ma dan tɛ foli min na mɔgɔ min kun y'an ka invité bi bɔlɔlɔ kunnafoni na bɔlɔlɔ kunnafoni tɛmɛnen kɔ o de ye monsieur Yakuba Keita ye juriste ye se an nana ka kuma constitution article dɔw kan minnu bɛ tali kɛ adamadenw yɛrɛ ka données personnelles la o bɔlen an da sera protection des données à caractère personnel loi minnu sariya denkisɛ minnu b'o kan an da ser'o ma fo ka taa se répression n'a ɲɔgɔnna kow ma an ka foli b'aw ye dan tɛ foli min na aw k'an bɛ tarata wɛrɛ lasigi wɛrɛ senfɛ